Lamaw dua. Exercise. Yaru. Biasa. Ipasa kayo naka-stripe. Stripe tumira ng 3, hindi pumasok. Hello, inana. Si Kuya Erwin. Pinas break. Oh shit. Talo. FIBA World Cup, Brazil versus USA. Brazil. 19 under. Brazil versus Australia. Si Alro. Ha? Alro. Kung nalala si Alro. Pass break na naman. Munti ka na, di makatakbo. Yaru. Uy! Balong pasa Counted. Ay, ang pasahan lagi po yung problema. Saan man lang ako makauban kay puro man tris. Ay, puro 3. Ang mga ilalom gagmay, buang ka na buang. Uy, ada pasa eh. Isa. Tabaw isa. What's on it eh? Yan ang gana ni tatay kay wa saksak wa. Liit sa wa. Grabe. Ang liksi. Parang si Terence Romeo. Walis. Ay, Alex Cabagnot. Taraw Bragaes. Kumakain ng tao. Hala. Lagi makapiangan na ba? Bang! Hala. Kuratan si Jokic siya yun. Jokic, magsiwing Banyama. Di old school na si Kerwin. Old school. Ah, siya. Team Duncan, no? Team Duncan. Good. Taraw. Alex Cabagnot. Rumibol, oy. Gipasa. Gibalik. Hindi. Oy, Jokic. Gidribble, gilabay. Jokic nga itong... Balik, Dave. Balik. Last ball, balik. Balik. Ba? Cabagnot Brothers. Tayo titikit yun. Yan, nawar dong. Awasi, abram yun. Vlogger boy. Hindi na YouTube. Yan, vlogger ni ko. Tawa. Sige, Team Duncan muna si Kerwin good. Fundamentals. Memories manigaw. Kung tiguwag na ka, di ka kadagan. Si Kone Patrick kay Jokic. Walis! Jokic nga negro. Hindi mo screen manag. Kapila, minagin. Counted! 1-0. Kani Bragais. Bragais. Yay. Tatay. Bang. Perimeter way. Walis! Ganyan ka maglaro, boy. Iso tirado. Wala lagi mo tawagan sila IQ. Ay, kaduwa na lang ang Domingo. Ako nga sa Ikidula. Nag-date siya ngayon, boy. Dos! Da. Oy! Counted! Lamang isa! 4-3. 3-2! Jokic! Tuwan man ganito. Tatay. Good! Yo. Yan, Cabagnot, lumibol. Oy, nabitawan ang bola. Cabagnot, nakuha ulit ang bola. Good! Liko sa tail!
fine, it's alright. It's okay, it's alright. Win, win, win. Fight, fight, fight. Bragais. Balda. Yawa. Away mat Jokic na. Ngayon. Good, good. Abi nang iba in the back. Counted. Wales, 3. 3. Wales, 3. 3. Kamusta ang ating Next, Cabagnot. 7 Curry ng Pinas. ay Stephen Curry mo na. Sa pato ka, Arno gani. Kalimot ko ba? Ato ito, vlogger. Ito nga vlog si Gani. Ito na vlogger boy. Ito yung ka-picture. So, ito yung ka-picture? Ah, si Kuan, kang suko. Ato? Ay lagi, si alang niya ito. Yawa to niwang, marag tiki. Dili, basi, kisa dong. Patambok doon na nakasulod sa Kuan. Gawas, gawas! Sa to na liga, katong na sila Kuan. Hay, si Sir Longbang. Dili, si Longbang. Ay, si Malupiton, Malupiton. Hoy, nga nalo. Malupiton no, tara. Malupiton. Na Team Duncan, no? Team Duncan. Bilyarin. Kung saan niya si Murphy? Murphy. Bilyarin mo si Murphy. Dos, dos! Ay, Murphy. Di ba bilyarin si Murphy? Dili. Oh, yawa. Kasi biligin mo ito na gani. Tanong ba? Murphy. Isa, isa! Kalimot ka po. 5-3. 5-4. Di assist eh. Murphy, di assist. Dili, uy. Dili, Murphy. Lurin. Ayo, Lurin. Lurin. Kalimot na sila na. Kung ano yung dili, tagalapasan lang. Good, good, good! Jokic, oy! Diretso na ako. Team Duncan. Yeah, words. Athletic shit. Athletic jump. Tatay. Tatay. Jump shot. Sa tatay, hindi pumasok. Walis! Walis size. 5. Diyan si Patrick, wait. Yeah, wait lang. Jokic, okay. Sala ni Jokic. Kala ni Jokic, si Buyan. Migro na Jokic. Walis, 5. Aray ko po. Ay, aray ko. Nito, aray ko. Aray ko. Pag! 2. Siti 5. Aray ko. 7-5. Hindi na yung salawa. Bigatin niya itong kuwan mo. Kontra ka ron. 5. Kiti-kiti. Ay, nas. Bragais ito. Bragais. Yeah, Jamal. Asuka nga. Taping. Oy, Nikola Jokic. Counted! Dako kayo. Cute mo daga nagtayo ka po. Nawalang kaniwang na. Ito yung profile sa Instagram, di ba? Toniwang mo kayo siya. Nawa kasi. Ignan pa sa mga Kita. Patrick. Mga akong tita mo, itisoy kayo pakiamat ka rin. Cute ka na, nawala liog na. Oy, foul. Counted! Walis! Walis, ite! Team Duncan na. Kabag na to, kabag not. Si Russell. 341. Tatay. Pila, 341? Dos Cras! Taping Curry. Dos Maru. Bang, bang, bang. Malupiton, gilabay kay tatay. Nira si tatay ng dos. Stepeng, Stepeng! Luyaw po. Naka-red. Naka-black. Kanina naman ng Stepeng sa tatay. Stepeng, wala ka siya. Nakauna na yung itsa ba? Bang! Dos! Walis! Si Walis. Labaw no. Labaw 2, labaw 2. 9-7. 9-7. 2-2. 9-7. Isang shock ko. Oh, 97. Anong masasabi mo, Ariel Bragais?
1917. Bang! Malupit. Hindi pumasok. Wala, Jamal Murray. Jamal Murray. Push na naman para pang game ball. Bang. Wala, kalis ka bagnot. Wala kalis ka bagnot. Napasag tarong ni Alex Bagnot. Tinagalis lang kami nito nila. Dos, kana. Yaro. Gawad siya ng iba yan. Sabi ni siya. Aman tawad, manglaag tawad. Laag nga. Wala si Hanske. Walay kanon. Patay, may walis. Yay. Bang, malupiton Twins. Kuya Erwin. Ipiso ni Kuya Erwin. Pasa kay Jamal Murray. Let's go. Last ball! Nailok sila wa ya Kuya Erwin mo. Shit kay. Pero may tingin mo kailok sa Pilgrim na. Kami kauban. Baganti ano. Yawa. Kamu sa Pilgrim. Uy, dog ni Pirmi. Oy, dog permi. Ginata ta mo. Isa rin yung pili daw. Ha, isa ka dog. Oy, daw. Kamu may isa rin daog. Oy, kaon mo Pirmi. Yawa, dili ka mo